Hello guys. Madskin TV, papalo na lang. Papalo po sa kanya guys. Kasi sa FB niya. Madskin TV. At saka yung akin din. Yung ano, Musban Maroon. Editor to guys, editor. Oh. Saan kayo pupunta? Lah, hindi ni sungag yung mga patsini. Mata ko lang gano'n. Sa tawag Saya tahu kami gagi. Kita kan. Ayan guys. guys. Sampai kami sa pasig guys. Pakita mo balingan. Ate wala. Siyempre. Ayan guys. Toto. Ano ano? Kubra ko na po, kubra. Abis ka na betul, abis ka na betul. Betul ngani apa betul? Badi mak. San. Abis. Bro, bro kating ini bro, kayo dong. Bro kayo. Bro kating na bro. Nah. Nah. Ayan. Kubra, mala. Mala. Ano? Tingnan mo. Batong sige. May kugyan. Nga. Ano? Kubra talaga. Ano gusto ako muna? Mantan. Patsir.